Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 49. Je m'entraîne. Lis à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Bonne fête, je t'aime maman. عيد سعيد, أحبك أمي. Bonne année, عام سعيد. Bonheur, سعادة. Bonne santé, grand-mère. صحة جيدة, جدتي. هذو les vœux. chaque vœu عنده l'occasion تاعو يعني كل مناسبة عندها التهنئة تاعها الخاصة بها. راح نشوفوا هذو في التمرين نماذج أخرى في التمرين الأول. أولا نقراو لو تكست. عندنا لو 12 جانفيي سي لو نوفيل an أمازيغ يعني 12 جانفي هو العام الجديد الأمازيغي. نو فيتون يناير en classe نحتفل بيناير في القسم. Mon vœu est bonne année. تهنئتي هي عام سعيد. Première activité, lis la liste des vœux et réponds. Quand est-ce que tu écris ces vœux؟ يعني اقرأ قائمة التهاني هنايا وأجب متى نكتب هذه التهاني. Alors عندنا l'exemple الأول عندنا كمثال c'est la fête des mères. إنه عيد الأمهات. واش نقولوا فيه؟ نقولوا bonne fête je t'aime maman. يعني إنه عيد الأمهات عيد سعيد أحبك أمي. وعندنا هنايا لا كارت اللي قلنا لا كارت لازم فيها لو ديسان ولازم فيها أوسي لو فو. Deuxième exemple, c'est la fête bonne santé grand-mère. هنا bonne santé يعني صحة جيدة. دونك راهو يتكلم على اليوم العالمي للصحة la journée mondiale de la santé اللي راح تكون bien sûr le 7 avril. Donc نقولوا c'est la fête de la santé. Troisième exemple, c'est la fête عندنا bonne fête. هنا bonne fête هذه نقولوها في لي فيت ريليجيوز يعني الأعياد الدينية كما عيد الفطر كما عيد الأضحى إلى آخره. دونك نقولوا c'est la fête de l'Aïd. On dit bonne fête. C'est la fête de bonne année. هنا bonne année يعني السنة الجديدة. نقولوا c'est la fête de la nouvelle année. On dit bonne fête. Dernier exemple, c'est la fête joyeux anniversaire. عيد ميلاد سعيد. دونك هنا بمناسبة ولا احتفال عيد الميلاد نقولوا c'est la fête de naissance. حفلة الميلاد. On dit joyeux anniversaire. Deuxième activité. Réécris les verbes soulignés en nom avec H. يعني حول الأفعال المسطرة إلى أسماء بإضافة لو سوفيكس age. احنا شفنا في الدروس السابقة كيفاش نشكلوا الاسم من الفعل بإضافة d'autres suffixes. اليوم راح نشوفوا le suffixe age. Pour la fête, Amira aime nettoyer la maison. Le verbe اللي مسطر هو nettoyer. Pour la fête, Amira aime faire le nettoyage de la maison. يعني بالنسبة في الأعياد أميرة تحب أن تقوم بتنظيف المنزل. Donc nettoyer كانت nettoyer واش درنا؟ On a supprimé la terminaison du verbe اللي هي er puisque le verbe il est à l'infinitif. Donc on a remplacé la terminaison du verbe par le suffixe age. تحصلنا على nettoyage. Deuxième exemple, elle adore dresser des jolies assiettes. Donc هنا dresser هو le verbe اللي رايحين نستخرجوا منه الاسم. نقولوا elle adore le dressage des jolies assiettes. يعني مسحنا كيف كما قمنا هنا مسحنا حذفنا er في مكان er حطينا age وهكذا تحصلنا على الاسم من خلال الفعل. الفعل هذه la formation du nom à partir d'un verbe en ajoutant le suffixe age.
Bon, هنا عندنا B, la chanson. عندنا واحد la chanson في الصفحة 51. Voici le jour de l'an. عنوانها Voici le jour de l'an avec ton camarade mime et chante. مع صديقك لحن وغني. نشوفوا la chanson نقراها لكم هكذا باش التلاميذ يقدروا يحضروها قراءة ومن بعد يحاولوا كيفاش يديروا لها اللحن. وانا ايضا راح نحط لكم اللحن تاعها في فيديو اخر. يناير Voici la fête de l'an. ها هي حفلة العام. يناير يناير. On te fête depuis longtemps. نحتفل بك منذ القدم. C'est le nouvel an. إنه العام الجديد. Ce soir, petits et grands. هذا المساء صغارا وكبارا passeront une longue soirée. سيقضون سهرة طويلة. كسكسي كسكسة طبعا مع طبق الكسكس. نوازيت يعني الجوز و les fruits secs الجوز و les noisettes باللغة العربية نسيتهم. qui te cassera من سيكسرك. كسكسي كسكسة. lorsque minuit sonnera عندما يدق منتصف الليل tout le monde dira الجميع سيقول أسجاز أمجاز يعني باللغة بالأمازيغية نقولوا عيد سعيد ولا عام سعيد بالقبائلية أسجاز أمجاز. بوناني عام سعيد عام سعيد. أما مير لأمي أما غرامير لجدتي. بوناني terre entière عام سعيد لكل العالم ولا لكل سكان الأرض. نعاود نقراها قراءة فقط. يناير voici la fête de l'an. يناير on te fête depuis longtemps. C'est le nouvel an. Ce soir, petits et grands passeront une longue soirée. Couscoussi, couscoussa. Noisette. Qui te cassera. هنا noisette البندق. Couscoussi, couscoussa. Lorsque minuit sonnera, tout le monde dira Esgaz, amgaz. Bonne année à ma mère, à ma grand-mère. Bonne année, terre entière. نكملوا les exercices. عندنا تمرين ثالث. Complète le texte. أكمل النص. J'offre une carte de vœux à mon meilleur ami Salim. شوفوا la deuxième phrase. Je donne une autre carte de vœux à ma amie Samira. دونك كيما تلاحظوا هنا الجملة الأولى راهي في المذكر عندنا أمي سليم. هنا رايحين نديروها في المؤنث مادام عندنا سميرة. دونك هنا المطلوب تحويل الصفة اللي هي ميور كانت في المذكر نحولوها إلى المؤنث نقولوا ميور تبقى كيما راهي فقط نضيف حرف الأو اللي هو علامة المؤنث. نشوفوا المثال الثاني. سليم est content. هنا سليم مذكر content الصفة قلنا l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en genre et en nombre. يعني الصفة تتبع الموصوف في التأنيث والجمع إلى آخره. هنا عندنا سميرة راح نحولوا الصفة إلى المؤنث donc نقولوا سميرة est contente. J'ajoute le E aussi. Quatrième activité, remplace le sujet par le pronom il. عوض الفاعل بالضمير il. L'immeuble est propre. Bon, عندنا l'immeuble راهي مكتوبة بالأزرق هذا هو le sujet. رايح نحذف l'immeuble ونحط في مكانها il. نتحصلوا على il est propre إنه نظيف. Le jardin est couvert de neige. الحديقة مغطاة بالثلج. نحذف le jardin نعوضها ب il. Il est couvert de neige. Le melon est mon fruit préféré. Le melon نحذفها نحط il est mon fruit préféré. L'enfant aime les bonbons.
il aime les bonbons. الطفل يحب الحلويات. دونك كما لاحظتوا هنا كي يعود لنا الفاعل مذكر دائما نعوضوه بأن. تعرفنا في الدروس السابقة على أن الاسم المذكر دائما يكون مسبوق بأن أو لو أو يكون اسم ولد. دونك هنا كي نلقاو لو ولا نلقاو ان راح نعوضوها بإل. لو كان مثلا ناخذ المثال الثالث لو ميلون نغيروه نحطو لورانج ال ابوستروف. في هذه الحالة ال ابوستروف تلاميذ راهم صغار لازم نعلموهم الطريقة هذه. نحاول نتعرف على نوعية الاسم هل هو مذكر أو مؤنث. نقول هل نقول une orange ولا un orange. في الحالة هذه نقولوا une orange. donc une orange راهي مؤنث نعوضها بال. إذا كان الفاعل مذكر نعوضه بإل. إذا كان الفاعل مؤنث نعوضه بال. هنا التمرين راهو باين وبسيط ويعني على طبق من ذهب. قال لك حول الفاعل بالضمير إل والفاعل كتبه لك باللون الأزرق. يعني نحذف الكلمات الملونة ونعوضها بإل. Cinquième activité, avec ton camarade, écris un texte pour présenter le vœu que vous avez choisi ensemble pour votre classe. يعني مع صديقك أو صديقتك ولا مع أصدقائك في القسم. écris un texte. اكتب فقرة pour présenter le vœu. اكتب فقرة يعني صغيرة تقدم فيها تهنئة que vous avez choisi التي اخترتموها معا pour votre classe لقسمكم. أنا عطيت لكم هنا à titre d'exemple كل واحد طبعا يعبر كما يحب. à l'occasion de la nouvelle année بمناسبة العام الجديد nous vous présentons notre meilleur vœu. نتقدم إليكم بأحر تهنئة اللي هي bonne année à tous. يعني عام سعيد لكم جميعا. je vais saisir l'occasion أنا تاني je vais présenter mes meilleurs vœux à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. je dirais en ce début d'année je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur dans votre vie et que cette nouvelle année soit un tournant pour prendre de bonnes et nouvelles résolutions et un pas vers la réalisation de tous vos rêves. Bonne et merveilleuse année.